Kalingap, ayun mga kalingap, kami ay huling-huli kami umakyat dito sa taas. Ang akala namin ay mga kalingap ay wala pang tao dito. Ayun pala ay nandito na sila lahat, guys, no, naka-ready ng food. Tingnan yung mga food, guys. Grabe yung food, ang daming food namin. Talaga salamat sa nag-sponsor nito. Grabe naman to. Busog match talaga kami nito mga kalingap. Ito yung atang mga nandito pala si yan yung ating mga kasama natin. Ang dami pala namin. Ang dami pala namin mga kalingap. Kumusta ka na? Bumalik ka na naman dito. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, thank you. Mabusog nyo naman kami. Grabe guys, ang daming pagkain talaga. Kami ay late na late. Sila kanina pa pala dito guys. Kanina pa pala sila dito. Kami ay late na late. Tapos pagdating namin dito guys, ay nagtatambay pa kami doon sa baba. Akala namin wala pang tao. Yung pala nandito na guys, ang dami pala nila dito. No? Kami ang pinakahuling dumating. Yan. Grabe yung saya-saya. Diyos ko. Yun, ito yung namin, pang high blood. Diyos ko, pang high. Nasa harap ko talaga siya. Ang ganda-ganda talaga nasa harap. Sa mga team Kalingap na andito po, sobrang saya ko na sobrang dami po natin ngayon. Hey! Yo! 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 Happy birthday to you! Oh! 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 Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Kumanta ka! Happy birthday! Happy birthday to you! Masaya lang. Yay! Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Lord. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Oh, kain na, Joy. Happy Yes, grabe ang food. Thank you. Go, I like it this one. Of course, of English only. Yes, it's good. Wow. Yummy. Oh, yum. I like it. Oh gosh. Oh gosh. I like it this. This is my favorite. A lot of vegetables. Yes, it's a lot of vegetables. Gosh. Seafood. Grabe too much. Too much guys. Thank you sa nag-sponsor. Happy birthday. Din kay Jomar. Jomar, happy birthday to you. Gosh. This is a nice food. I like it this guys. I like it. Yan, too much no. Ay, Diyos ko. Thank you so much. Wow, gosh. Okay. May mani. Yummy.
Hipon, hipon. Hipon tayo at saka yung ano. Oy, grabe to. Joy, kain ka Joy. Seafood Joy. Hindi maantoy ito eh. Wala nang sabaw, ubos na ay. Wala na. Uy, yummy to guys. Oh. Ano to? Ayaw ko niyan. Grabe. Kain guys, kain. Si Berador kinilig.
Hoy, kapit na kapit yan! Bitawan mo na yan! Lolo, lambusin mo na! Ala, napanikad! Yeah! Thank you very much po kay Sir Mark. Si Sir Mark daw, kakanta din. Thank you po, Sir Mark. Uy, kakanta rin si Kuya Bal. Ala, kakantas Kuya. Kakanta rin si Kuya. Yan, first time. First time. Ha? Bakit wala? Bakit napunta sa'yo? Wala na. Wala po. Ay, first time. Kumanta ka naman, Kuya. Uy! Kumanta ka naman. Oo nga, pagbigyan mo naman kami, Kuya. Baka may ibang kanta ko ng alam, sir. Oh, may dollar, Kuya mo. 100, Kuya. Kina. Wala ka dyan sa ano? Meron yan. Ayaw kumanta eh. Sa nila. So, ang Jomper Ayaw madala. ipapabot na blessings po sa birthday celebrant. Yay! Ayan, may bahagi kami dyan. Ito joker. Humor. Ayan na naman yan. Kuyaban! Hindi pwede mawala sa Kuyaban. Siyempre, una-una, tumuya para sa Rosado ba? May Seaway of Taiwan. 5,000 pesos. Uy, grabe ito, Kuyaban! Kabawayan sa store from Team USA and French Army, Anika Bra, Leia Kalika, Jeff Reyes, Ma'am Sigora, Loya Pareno, Karen H. 15,000 pesos. Wow! Grabe! 10. Grabe! Ako, Carla! Sa tindahan ko, Kuya, empty. Alam, umuwi na. Carla from Tito Vilma, Tugasapita. Yes! Wow! To Carla ulit from Tita Anonymous of Canada, Tugasapita. Wala po dyan, Jackie. Wala po dyan. To Carla ulit from Tito Sor of Cambodia, Tugasapita. To Carla again. Doon ka na lang magtayo, Carla, pabalik. Diyan ka na lang. Diyan. Pagod-pagod, balik-balik ay. To Carla ulit from Tita Ben of Torino, 4,000 pesos for her. And to Carla again from Tita Tess Guevara, 5,000 pesos. Yay. Birthday, Carla. To Carla again from Jumper 80 Company, 5,000. Grabe. To Carla from Tita Johnny Jumper, Jumper 80, 5,000 pesos. Tita Johnny. To Carla again, for Jumper from Jumper Marathoners, 8,000 pesos. Grabe guys, parang malaki ng palaki ito ah. 1 million na naman yan. Mag-usap tayo kayo naman. Team Jumper 80, Ramos and Maximilian. 18 ka. Ginaya, nagaya. Nagaya kay Alvin. Mag-usap tayo mamaya. Ay, grabe guys. Happy birthday ka na. May babae mo kayo. From Tito and Tita Bral, 20,000 pesos po. Eh, grabe. Ay, ito guys. For Jomar, Ay, Jomar naman. Doon ka naman, Jomar. pesos from Yan. 5 pesos. Oh, grabe naman. 2,000 kay Bagret from Tita Vilma. And
of Canada. Salamat po. To Kenneth Jomar beneficiary from Gina de la Cruz 2,000 pesos. Maraming salamat po kami beneficiaries ay nakapunta ng tulong. Talaga napaka-generous po ng inyong supporters. Jomar from Tita Gina de la Cruz 3,000 pesos. Happy birthday bro! From Tita Beth of Torino 4,000 pesos. Oy Jomar. Thank you po Tita Beth po. Salamat po. 5,000 pesos from Tita Jolly for Jomar. Happy birthday bro! Thank you po Tita Jolly po. To Jomar again. Salamat po bro. Salamat po Tita Jolly. Ayun, and 5,000 pesos from Tita Tess Guevara. Salamat po Tita Tess Guevara. Ito na naman guys, Sir Andy Cabral, 10,000 pesos for Jomar. Pakalimutan niyo bro, pakalimutan ko daw yan sa mga kaibigan. Yes, libre kami. To Jomar, Jomar 18 Camel Marathoners, 15,000 pesos. Pabili ng sapatos daw ng kaibigan mo si Lian. Hindi Camel. Salamat po sa inyo. Napaka-generous po. To Jomar from Jomar 18 Hong Kong, 25,000 pesos. Grabe. Wow, grabe. Uy! Ano yan? Ito guys, from Team Mosang Taiwan, Admin Rosary, Meraluna Nantes, Preciosa Lunayanin, Dimple Rosy Chu, 10,000 money sash. Thank you very much. Congratulations! Title order cup from Tita Mosang Taiwan. Salamat po sa Team Mosang Taiwan po. Thank you very much po. Dikit mo yan sa dingding mo, Jomar. Ano mo bro? Munang tanggalin yung pera. Tama yan bro. Yun, ito naman po galing sa Team Jomar Manila. Grabe, may Philippine branch. Mama Zelalia, Aldrin, Elisa, Aida Castro, Delia Andrada. Happy birthday, John. Obviously, humble always. Love, Mama Zelalia team. Wala siya nakasulat pa rin, pero napakahalaga niya yung pagtuwa. Salamat po. Yung mga news po, pag-ibig po sa live. Thank you very much. Wala po. Ito, happy birthday, Jomar. Jomar from Jomar Marathoners, Loret. Admin Ben de la Cruz, Sharon Bixi-Sinangal, Elaine Hernandez, Michelle Saturday, Janet Paras, Jose Sasuman, G. Sanchez, Debbie Paraya, Kate Kenga, Mor Francisco, Joy Nicos, Abirens, Marie Peralta. For Jomar, 15,000 pesos, and for Carla, 13,000 pesos. Total of 28,000 pesos. So, ay, sabi na mo. Okay. Yun. Salamat po sa Team Jomar. Thank you very much po. Makilala naman sa And ito po, 2RG, grabe. Bisa po ni Carla, 8,000 pesos from Matiyami, Ate Abe, Sur, Myra, Charisma, Jet, Maribel, Savi, Moon, Ruby, Yomi Ann, Christina Bell, Maricel, and Admin Rosan. So, total of 8,000. Para daw kay RG. Pwede pa isa kanyang pag-aaral, guys. From Tita Marilyn Quest to Jomar. Bro, Ay, thank you po. hindi yan sa paano sa. Thank you po rin sa mga maraming salamat po. Thank you very much. Ito guys, to Carla. From Tita Marilyn. Tita Marilyn. So, ayan girls. Thank you very much po. Grabe po, napakadaming blessings na nakabot. To Jomar. From Tita Marilyn. And salamat po, Tita Marilyn. Uy, to David. Grabe David. Look! Meron nagbabal sa iyo, David. Bago na. Nambagan man! Happy po. Meron na yan, Dr. Lab. Grabe ah, David! Nambagan! Grabe ah! Uy, Uy! to Yo-Yo. Oh! Marilyn. Wala! Wala si Yo-Yo. Mapamigay na to. Kaya ako na lang daw. Ako original ah. Sa pangalan ko to. And to Manila Prab, from Tita Marilyn. Shoutout to Tita Marilyn. Salamat po sa inyo. Uy, to Carl. Ano si Carl? Bro, grabe bro, worth it na. Wow! Grabe!
to Michael. Bro. Shout out sa'yo, bro. Advance happy birthday sa'yo. To Kuya Nel from Tito Mar. Siya yung malapos Kuya Nel. Wala siya. To Dan. To shout out rin. Dan. Salamat po. Salamat po, Tito Mar. Dan, meron. Uy! Grabe, iiyak na ako. Pwede na ako umuwi. Ito kanina yan. From Tito Mar. Martin Shimabu. Ano po? Wala. Ako original dyan. Walang doktor na. Ako original dyan ah. Bakit wala? Ako original dyan. Ito. To Jen. Kuya Jens? Grabe si Kuya Jens, oh. Shoutout sa Kuya Jens, number 1, rapper from Tita Marie Gym. Salamat po. Ako original reactor ah. Ayun, salamat po sa Dr. 18 sa bumulong po sa lahat po. Salamat po sa inyo, ha. Pagmamahal sa Jomar Carla. Wala. Papasalamat po niya po ulit po. Happy birthday! Happy birthday po sa akin. Maraming salamat sa nahulog natin. Ako original, wala! Salamat po. Happy birthday to you. Happy birthday. Thank you. Salamat po. Thank you lahat. And syempre po, pero bukas, bukas po, sa Lura, and meron po papasalamat po si Carla. Siyempre po, thank you so much po. Kay Dala po na. Sa lahat ng blessings po, natanggap namin. Siyempre sa mga leaders po, sa effort ninyo, salamat po. Sa Team Joker 18, sa lahat po ng big sponsor. And sa Team Talikat po, siyempre, Kilomibal, Kilomira. And then sa lahat ng naandito po ngayong gabi, maraming salamat po sa inyo. Sa mga viewers po, thank you so much po sa support. And yun lang po, God bless you. Siyempre po, bago tayo kayo kakanta mo si Kuya Bal. Kuya Bal, naging po ang kanta mo. Kuya Bal. Ba, laki na na. Bahagian ka na na. Grabe oh. Ano yan, Dad? Ano laman yan, Dad? Sapatos? Sapatos yan. Thank you po. Siyempre, maraming Sa Kristo ni Kuya Bal. happy birthday sa Luwang sapa-sapa dito sa may dalaga. Pagtulak soya. Oo. King